जय जगन्नाथ नमस्कार दर्शक बंधु मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आप एक नूतन ब्लॉग रे दर्शक बंधु बर्तमान आम बाहर यात्रा सरी जाइए कटक जिला बांकी आम जाऊँ आ गोटे जगह को आम जाऊँ भद्रक बोधे जाऊँ जानी हाँ भद्रक वासुदेवपुर जाऊँ आम पुष्पा भाज कहले भद्रक भाज गाँव को जी अधे बालेश्वर पड़े भद्रक वासुदेवपुर हाँ हे बस आसला रे आमर बस बर्तमान जीव आम भद्रक जीव कटक रु भद्रक आम वासुदेवपुर जीव आ बस आसला आम ठिया बस रे आमर धुआं बाहर बासना टे हूँ बांति लगुच बाहर ठिया बस आसला आगुआ पलि आम यही आम बस आइला यात्रा दुर्गा मंदिर यही तो जीवन आ कौन कर हली 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 हाँ बरा हौ आस आस हाँ बरा या बस आम ठिया देखिए बस ठिया आसले जीवु भद्रक आ कौन यही तो जीवन आमर एटा तो नीतिदिनिया काम आ जो सैला 3 दिन 4 दिन कैंप हेले चलती 3 दिन कैंप हेले टिके शीघ्र हो 4 दिन कैंप हेले टिके लेट हो चली ऑल ओडिशा में बुलुचु चली भ्रमण करुचु यही तो कौन करे हाँ बिले कुकुर छाड़ 3 दिन 4 दिन जे लाइन लो जी जाने से कोन मागणार बुझछो बिंदास लागुच एन्जॉय करछो मागणार खाउछो खाली बुलियाटा दिसु हम कष्टा कोन जानि पाने कष्ट जानि पाना जो दिन कष्टटा सी आसी जानी ए बुझी बारे कहार कोन कष्ट हमें बुलुचो सत जो यात्रा बडी आसी पंचा डायरेक्ट मार यात्रा गरम विदेश हां जदी आसियो पूरा सुख दुख सही पारथार अछि सेति की सहयोग करि पाइले आसियो एई आसला बस दरमा 15 लाख भीतर हेइतो जय जगन्नाथ बसला चल जे बर्तमान आसिलु जय जगन्नाथ ये तो बासना जहा होची सुई पड़ टोला सुई पड़ चलो जय जगन्नाथ चलो 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 हम पछाड़ देखिबुनी बर्तमान पछाड़े कौन पठे देले मते पछाड़े ताने पछाड़े अछि जगह की इटे अछि ये टाटा कर टाटा हां हमें जाऊ भद्रक धन टाटा कर देलु कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे भाई हौ बर्तमान तो जानलु हम भद्रक अभिमुखे यात्रा गाउनु टाटा सान भणीटा आमर है कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे A few moments later. बर्तमान आम चाह पीवा रहा बस आमर यात्रा दुर्गा चाह पीवा बस रोचे जलखिया खाଇବା रोचे जी जार इच्छा रहा बस समस्त मन मुताक बस क्या मन कष्ट ना चाह पीवा रहा समस्त आसिक चाह पी देख समस्त आसिक चाह पी देखिए दूसरी बैक कैमेरा चाह पी चलती बर्तमान चाह पीवा चाह पीवा बर्तमान बस से चाह पीऊ जलखिया खाया रहा बस इलो माउन टाटा कर आम जामर आंकर कम सिंगर मिस अनुपा एकमात्र अली अली झील तुम गाँ पाखे मनानी मो गाँव रे पइला भाई को गोटे किसी चॉकलेट कि बिस्किट गोटे ओय ओय कौन तो गोटे गाँव रे पइला टी गोटे बिस्किट चॉकलेट देवार नाई हाँ ये मुँह देखा यही जो झीलटा देखुच यही जो देखा मुँह देखा 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 हाँ यही दी जन झील गाँव रे पइला माने बिस्कुट गोटे कि चॉकलेट गोटे देवा नाई मेला पड़ीला जाय मेला पड़ता जाता गोटे किसी ना गोटे भाई आम गाँव में पड़ी आसीच यहाँ हूँ आम अनुपार झील टाटा कर खाई चा खाई गुड मॉर्निंग कहदे गुड मॉर्निंग इलो तापाई मयूर आना है देख वीडियो होची कहदे हाय गुड मॉर्निंग एई तापाई रोह धोदी
ଏଇ ତାର ମୟୂର ଅଛି ଏ ଗଲା ମୟୂର କ'ଣ ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ସିଏ ପୁରା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂର ସୁଇସାଇଡ୍ ଏକା କରିବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ରହିବିନି ଦେଖୁନ ମୟୂର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ ମୟୂର ଦେଖ ତା ପାଇଁ ମୟୂର କିଣାଛି କମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାଇରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦିଅ ଖେଳନା ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସିଏ କଲା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତ କ'ଣ ଯେତିକି ଖଟୁ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଫାଟିଯିବ 500 ଟଙ୍କା ସଇଲା ଏଇ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଚାହା ପିଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଅଛୁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯିବୁ ଏଇଠି ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଜଳଖିଆ କଲୁ ଜଳଖିଆ କରିକି ଯାଉଛୁ ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସବୁ ଖାଇଲୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲୁ ସବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଗଲୁ ହଁ ଆଗରେ ଆମର ଖାଇକି ଯାଉ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଏଇ ପଇସାଟା ହେଇଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଇକି ଯାଅ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ ତମ ପଇସା ନିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଡରୁଛନ୍ତି ଖାଇଲୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ହେଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନା ରେ ଇଏ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନା କ'ଣ ଖାଇଲ ପଇସା ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇକି ଆସ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବସ୍ ସେଇଠି ଅଛି ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମାର୍କେଟ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛୁ ଆରେ ହେଇ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲାଣି ହେଲା ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛୁ ଭଦ୍ରକ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଆଉ ଏଇ ଆମ ବସ୍ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇ ଦୂରରେ ଜାଗା ଅଛି ଖାଇଲେ ସବୁ ଯାଉଛ ମାର୍କେଟଟା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛ ରହିଲି এই জলখিয়া খাইକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ କ'ଣ 2 hours later. ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀଣାପଦା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡିଆନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠାକାର କିଛି ମାହାଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ବେଡିଂ ଅନଲୋଡ୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଡିଂ ଅନଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବେଡିଂ ଅନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲଟା ଆମର ସେଇଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କ'ଣ କରିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମ ଟେଣ୍ଟଟା ସେଇଠି ହେଉଛି ଏଇ ଦେଖ ବେଡିଂ ଅନଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ ତ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟାଏ ଅଛି ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟାଏ ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବୀଣାପଦା ଦେଖନ୍ତୁ ବୀଣାପଦା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୋବାଲ କରିବା ମଜା କରିବା ମସ୍ତି କରିବା ହସ ଖୁସି କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।